أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. बस जिस शख्स के आमाल का वजन भारी होगा तो वो बदले में अपनी पसंदीदा जिंदगी पाएगा, और जिस शख्स के आमाल का वजन हल्का होगा तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है? वो सख्त गर्म आग है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे उमर फारूक साहब जो कि तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे।